ابتدائی طور پہ انیشیلی یہ 30 بیڈ پہ مشتمل ہے، 30 بستروں کا ہے، اور اس میں لیبر وارڈ بھی ہے، آپریشن تھیٹر اور ساری سہولیات ہیں. اور اس کے بعد جو ہے عنقریب اس ہاسپٹل کو آگے بڑھایا جائے گا اور 50 بیڈ تک جلد سے جلد اس کو کیا جانا ہے. اور اس کے ساتھ اس ہاسپٹل کے ساتھ میڈیکل کالج کو بھی منسلک کیا جائے گا، اس کو اٹیچ کیا جائے گا بہت عنقریب انشاءاللہ. بس آپ حضرات کی نیک دعائیں، نیک خواہشات چاہیے اور آپ حضرات کا تعاون چاہیے. دیکھیے اس فیلڈ میں اور اس میدان میں جب تک عوامی تعاون نہ ہو اور ہاسپٹل والوں کا حسن سلوک نہ ہو، حسن سلوک جو ہے اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. حسن سلوک معاملات میں بھی ہو، حسن سلوک علاج معالجے کے طریقے میں بھی ہو، حسن سلوک غریبوں اور بڑوں کے درمیان فرق نہ کرنے کی جو روش ہے اس میں بھی ہو. سارے طرح کے حسن سلوک ہوتے ہیں تو ایسے مستشفے اور ہاسپٹلس اور شفا خانے بہت جلد آگے بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ میرا ماننا ہے کہ حسن سلوک جو ہے، خدمت خلق جو ہے، یہ سب سے بڑی دعوت ہے. خدمت خلق اور حسن سلوک کے ذریعے جو دل میں جگہ بنائی جاتی ہے وہ 10 گھنٹے کے لیکچر سے نہیں بنائی جا سکتی. تو یہ سب عزیزان گرامی ہیں میرے، جتنے اس کے منتظم ہیں، اس کے فاؤنڈر ہیں اور جو اس کام کو لے کر چل رہے ہیں. اس میں میرے فرزند بھی ہیں، میرے داماد بھی ہیں. ڈاکٹر مجاہد جمیل میرے داماد ہیں اور ڈاکٹر احمد فرحان ہاشمی یہ میرے فرزند ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی. میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں ایسپائر ہاسپٹل کو اور ان نوجوانوں کو اور بزرگوں کو جس نے سوچا ایسا کچھ کام کرنے کے لیے، کیونکہ آج کی ماحول بہت خراب ہے. ابھی ہمیں سنے ہمارے حضرت کیسے بتا رہے تھے، بل زیادہ بناتے ہیں، بالکل ضرورت نہیں تو بھی آپریشن کرتی ہے. تو سچ بات ہے، کڑوی ہے لیکن سچ بھی ہے. لیکن ہمارے نوجوان اس کا خلاف جنگ لڑنے کے لیے اسی کو تو سٹارٹ کیا. ابھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو تکلیف نہیں ہونا ہے، لوگوں کو مدد کرنا ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو ٹریٹمنٹ ملے. تو انشاءاللہ اچھا نیت ہے تو 100% سکسیسفل ہوگا. اور بہت چھوٹا فیسلٹی ہے، اسے ہمیں بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ 30 بیڈڈ ہے تو 300 لوگ آ گیا تو ان کو افورڈ دے کانٹ ٹیک کیئر. تو مجھے علامہ اقبال کا ایک شعر یاد آ گیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو رہزن کر رہے ہیں، ہم سے اسے کوئی گلا نہیں. جب اللہ تعالیٰ ایک رہبری دیا ہے تو صحیح رہبری کر کے کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سنا انشاءاللہ رہزنوں کو دیکھنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی. تو اس لیے ہسپتال کے تعلق سے جو بتائے، جو عام طور سے ہو رہا ہے، زچگی کو آ رہے ہیں. پہلے گھر میں 13-14 بچے آرام سے ہوتے تھے. اب پہلی ڈیلیوری چیکنگ کو آئے تو بیڈ ریسٹ بول رہی ہیں، پھر اس کے بعد فرسٹ آپریشن کر رہی ہیں، فرسٹ کے بعد سیکنڈ آپریشن، تھرڈ آپریشن، پھر بچے کلوز. یہ سب سازش ہے. یہ دوسرے کیا فرما رہے ہیں؟ تزوج الودود الولود، خوب محبت کرنے والی، خوب بچے جننے والی سے شادی کرو. بچے جننے کو ختم کر رہی ہیں. تو اس کے لیے ایک مثال یہ بھی یہاں قائم کریں کہ اگر کوئی بھی آئے تو بغیر آپریشن کی زچگی ہو جائے. یہ میری گزارش ہے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو مقصد کو کامیاب فرمائے. اسپتال کے تمام کارکنان بالخصوص ڈاکٹر صاحبان کو دل کی عمیق گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. ڈاکٹری کے علم سے آراستہ فرمائے. اسلام کسی بھی علم کا مخالف نہیں ہے، بلکہ اسلام کی شان ہے علم. عالم بھی بنے، حافظ بھی بنے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ عالم ہی بنے، حافظ ہی بنے، مفتی اور فقیہ ہی بنے، دوسرے کسی شعبے میں نہ جائے. اسلام یہ نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ ہر شعبے میں جائیں. اور اس وقت
मिल्लत में डॉक्टरों की बहुत कमी है, जिसका एहसास दिन ब दिन और हर लम्हा होता जा रहा है। ऐसी सूरत में मैं मालदार तरीन हजरात से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को डॉक्टरी के इल्म से आरास्ता करें। और दूसरी गुजारिश ये है कि ऐसे अस्पताल जहाँ जवां साल हजरात डॉक्टर हजरात हैं और बड़े शौक़ के साथ खिदमत करना चाहते हैं, तो ऐसे डॉक्टरों के साथ अगर कोई मर्ज़ हो, अल्लाह न करे, तो आप अपना राब्ता करें। आम तौर पर हमारा एक मसला ये हो गया, मर्ज़ छोटा भी हो, कीमती और बड़े अस्पतालों को जाना हम लोग अपना एक फ़ख्र और शान समझते हैं, जिसकी वजह से पैसा भी बर्बाद हो जाता है और दूसरे मसाइल भी लाहिक हो जाते हैं। इसलिए मैं आज के तमाम डॉक्टरों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। सुनकर बहुत खुशी हुई कि करोना मर्ज़ का भी इलाज यहाँ पर है और दूसरे मसाइल का भी इलाज है। अल्लाह तबारक व तआला खूब शिफा अता फरमाए। जैसे announced the launch of Aspire Hospital in Fraser Town, Bangalore, and it's an initiative from Islamic Information Center and a group of members. We have started this hospital. It's a 30-bedded hospital, and we will work during COVID and non-COVID times as well. It's a multi-speciality hospital. We have a team of doctors. We have different specialities. So we hope to serve the society by giving the best of services, and if we have people from the lower section of the society as well, we will treat them at a lesser cost, whatever they can afford. We will see what best we can do from our end with this intention, and also provide the best of services. So Aspire Hospital has launched, so today is the first day, and the services will start from tomorrow. We have a team of doctors from different services, so they all will be working here on different timings and different days. So we have teamed up with them. We have a beautiful team. We hope to serve the society and give the best. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಸೇರಿ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ 30 ಬೆಡ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ದೇಶ, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇಷ್ಟೇ. ವೈದ್ಯಾದಾನ ವಿದ್ಯಾದಾನಂ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಹಾ ದೊಡ್ಡ ದಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೂಡ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್-19 ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎಂಬ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ರೋಗ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇವತ್ತು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ಪೈರ್ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಲಿ. ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಡವರಿಗೆ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳವರ್ಗ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ, ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. हॉस्पिटल का नाम एस्पायर हॉस्पिटल है. इनफैक्ट ये कोलैबोरेशन है इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के साथ. मकसद क्या है, अभी पैंडमिक होने के बाद जो मुसलमान जो तकलीफ़ में थे, कोविड के पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा मुसलमान को परेशानी होने लगी थी, उसके सिचुएशन में हम लोगों ने एक प्लान बनाया था. प्लान बनाने के बाद जो है एक हॉस्पिटल हम लोगों ने ये ली है. ये 30 बेड्स हॉस्पिटल है विद ICU है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर है उसमें, ठीक है.
ऑपरेशन थिएटर के साथ। मोस्ट ऑफ द इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हम मुसलमान कम्युनिटी को ज़्यादा होगा। इसका मकसद यही है, इसका मकसद ये है कि इसको जो है मुसलमान अक़लियती तबका जो भी है, जो भी अक़लियती तबका है उसको जो है प्रमोट कर करके उनको हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ाना। और इसका मकसद ये है कि 1 साल के अंदर हमारा जो प्लान है, ठीक है, 100 बेड करने के बाद मेडिकल कॉलेज भी हम लोग खोल रहे हैं इंशाअल्लाह। इसके साथ जो है कोलैबोरेशन के साथ इंशाअल्लाह हम लोग खोल रहे हैं वो। जी 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 बिल्कुल, बिला मज़हब हर तबके के लोग, जो गरीब तबके के लोग जो हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा यहाँ से इंशाअल्लाह। और ये प्राइम लोकेशन है, आप जानते हैं फ्रेजर टाउन का एरिया, यहाँ बहुत कम हॉस्पिटल्स थे, संतोष हॉस्पिटल एक ही है यहाँ पे, उसके बाद हमारी हॉस्पिटल 30 बेड्स की है। इंशाअल्लाह इसमें काफ़ी फ़ायदा हो तमाम मज़ाहिब के लोगों को इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा होगा। तो कैसे उस मुकाबले दीगर हॉस्पिटल के मुकाबले हमारे ख़ुसूसियत इस हॉस्पिटल की ये है कि यहाँ जो 30 से 40% रियायत के साथ जो है हम लोग अक़लियती तबके के लोगों को जो जिनके पास सहूलत नहीं है उनको हम लोग रियायत के साथ इस हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह उसका प्रोसीड करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। कैसे क्या कौन कौन से खास जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, एंड्रोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपेडिक सेंटर है, ऑर्थोपेडिक हैं कम्प्लीटली, ठीक है, ओपीडी यहाँ है और कैजुअल्टी वगैरह है, ड्यूटी डॉक्टर्स वहाँ 24/7 है ये, ठीक है, हर चीज़ की सहूलत यहाँ मुहैया है। तो कोविड के अगर हालात पैदा होंगे, अभी तो केसेस कम हैं, तो यहाँ जी कोविड के हालात की वजह से हम लोगों ने एक 3rd फ्लोर में 14 रूम हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके एक बेड में एक कोविड के पेशेंट के लिए हम लोगों ने तैयार की। उसके प्रिपरेशन काफ़ी दिनों से चल रही थी और मज़ीद प्रिपरेशन चल रही है, उसकी पूरी तैयारी हमारे पास। 3rd वे अगर आ गया तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयरिंग तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। इस हॉस्पिटल को कायम करने में सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है ये अभी इस पैंडमिक के बाद मिला है कि एज डॉक्टर्स और अपने क्या कहते हैं इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर, ये 2 अलग अलग इदारे हैं, अलग अलग प्रोफेशंस हैं, दोनों ने अलग अलग किस्म के लोगों से मतलब ताल्लुक़ कायम किया, लोगों ने उनसे ताल्लुक़ कायम किया, मतलब कि किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को बेड्स नहीं मिल रहे हैं हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे देखिए इसको कंबाइन करके एक इदारा चलाने, एक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस हॉस्पिटल को कायम करने की एक कोशिश है इंशाअल्लाह। इसको किसी एक कम्युनिटी पे उसको महदूद ना करके एज अ ह्यूमैनिटेरियन स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं एज डॉक्टर्स, एज मेडिकल प्रोफेशनल्स। और क्या कहते हैं इसको, जो गरीब तबका आपके पास आता है तो इनके लिए आपकी जानिब से क्या मदद होती है, किस अंदाज में होती है? जी, जो बिल्कुल मुस्तहिक हैं उनको इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर, उनको बेहतरीन उनके लिए प्रोविज़न है यहाँ पे हॉस्पिटल में। इस्लामिक इंफॉर्मेशन IIC से जो अपना टाइप है उसके साथ पार्टनरशिप है और कोशिश तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विस पहुँचाई जाए। और अल्लाह ना करे अगर 3rd वेव आ रहा है, तो कोविड का 3rd वेव है अगर, तो इसमें इतना डैमेज ना हो, इसकी पूरी कोशिश। 3rd वेव जो आने वाला है, जो डर सता रहा है लोगों को, इसमें आपकी जानिब से, इस हॉस्पिटल की जानिब से क्या तैयारियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, ये करना है? तैयारियां देखिए, कभी भी आप किसी भी पैंडमिक में, किसी भी एपिडेमिक में भी अगर कहें तो तैयार आदमी कभी नहीं रह सकता है। जिस तरीके से बेड्स अवेलेबल, हाँ, बेड्स की अवेलेबिलिटी हमारे शहर के अंदर, बेंगलोर सिटी के अंदर थोड़ी सी कुछ तो इम्प्रूवमेंट आए। 30 ही सही, छोटा सा हॉस्पिटल हमने खोला है, अल्लाह बरकत दे। 30 बेड अगर बढ़ रहे हैं एक सिटी में, एक लोकेलिटी में, तो एक बहुत बड़ी बात है। एक बेड के लिए जहाँ लोग तरस रहे थे, एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जहाँ तरस रहे थे, एक वेंटिलेटर के लिए जहाँ तरस रहे थे, एक ICU बेड के लिए तरस रहे थे, वहाँ अगर 30 का इजाफा हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्या जिम्मेदारी है?